رزق کی تلاش میں دیارے غیر گئے محنت کشوں کی لاشیں پیاروں کو مل گئیں۔ ایران میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 8 مزدوروں کی میتیں بہاولپور میں آبائی علاقے پہنچا دی گئیں۔ ہر طرف سوگ کی فضا، غم سے نڈھال ورثا دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ جاں بحق محنت کشوں کی لاشیں خصوصی طیارے سے پاکستان لائی گئیں۔ مقتولین میں دانش، دلشاد، جعفر، ناصر، نعیم، محمد خالد، محمد جمشید شامل۔ عمر کوٹ کے حلقہ NA 213 میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا آغاز۔ انتخابی دنگل میں 18 امیدوار مد مقابل۔ سابق رکن قومی اسمبلی نواب یوسف تالپور مرحوم کی اہلیہ صبا تالپور اور لال ملہی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 498 پولنگ سٹیشنز میں انتہائی حساس 91 پولنگ سٹیشنز پر CCTV کیمرے نصب۔ رہنما پیپلز پارٹی یوسف تالپور کے انتقال کے باعث نشست خالی ہوئی تھی۔ 1500 دہشت گرد ہمیں منزل سے دور نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سپہ سالار کا پاکستان کی ترقی میں حائل ہر رکاوٹ دور کرنے کا اعلان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے پرجوش خطاب۔ کہا، سیکیورٹی اداروں میں بغاوت کو ہوا دینے والا پاکستان دشمن ہے۔ جب تک غیور عوام ساتھ کھڑے ہیں، فوج ہر مشکل سے نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے سن لیں، یہ برین ڈرین نہیں، برین گین ہے۔ سوال یہ ہے پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ کشمیر پاکستان کی شرخ ہے، ہمارا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پاکستان میں زرعی انقلاب لانے کا مشن۔ 1000 زرعی گریجویٹس کو اسکالرشپ پر چین بھجوانے کے پروگرام کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف میرٹ پر طلبہ کو اسکالرشپ فراہم کرنے پر چین کے شکر گزار۔ تقریب سے خطاب میں کہا، چین جانے والے اسٹوڈنٹس کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب چاروں صوبے اپنا کردار ادا کریں گے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ IMF پروگرام میں بھی چین کا کردار مثالی رہا۔ سعودی عرب، UAE اور قطر بھی ہمارے مشکل وقت کے ساتھی ہیں۔ سپاہ سالار کے خطاب نے لہو گرما دیا۔ ان کا خطاب حب الوطنی اور جذبات سے بھرا تھا۔ آرمی چیف کی تقریر میں بہت ساری حقیقتیں شامل تھیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے، معاشی اور سیکورٹی صورتحال کی بہتری میں پاک فوج اور آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جنرل عاصم منیر نے بتا دیا، دہشت گرد پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس بار بہت اچھے آرمی چیف آئے ہیں۔ اچھی چیزوں کا کریڈٹ جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ سپہ سالار ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر ٹریک پر لے آئے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی سنو نیوز کے پروگرام سوال نامہ میں گفتگو۔ کہا، سمندر پار پاکستانیوں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ بانی PTI اپنے لوگوں کی وجہ سے قید ہیں، ان کی رہائی نظر نہیں آ رہی۔ نہروں کے معاملے پر بلاول بھٹو کی سوچ جمہوری ہے۔ بلوچستان میں خرچ ہونے والے پیسے کا صوبے کو کیا فائدہ ہوا؟ مائنز اینڈ منرل ایکٹ ضرور منظور ہوگا۔ جنوبی سوڈان میں 93 لاکھ افراد کو امداد کی ضرورت۔ 77 لاکھ شدید غذائی قلت کا شکار۔ عوام کی بہتری کے لیے فریقین مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں پاکستانی مستقل نائب مندوب عثمان جدون کا خطاب۔ کہا، جنوبی سوڈان میں بڑھتے سیاسی تناؤ نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ قحط اور بیماریوں کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مالی خلا کو فوری طور پر پر کرنا ہوگا۔ عثمان جدون نے اقوام متحدہ کے جنوبی سوڈان میں مشن کی کاوشوں کو سراہا۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب حکومت کا منفرد پیکج۔ 5.5 لاکھ کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے ذریعے گندم سپورٹ فنڈ کے 15 ارب روپے براہ راست ادا کیے جائیں گے۔ ابیانہ اور فکس ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی۔ 4 ماہ مفت گندم سٹوریج کی سہولت بھی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے، کسان کا نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ گندم کے کاشتکار کو بھرپور معاوضہ ملے گا۔ کسان ہمارے بھائی ہیں، ہر دم ان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ گندم کے کھیتوں میں سونے جیسی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ ملتان میں گندم کی کٹائی کا آغاز۔ 4,38,000 ایکڑ پر گندم کی فصل آئندہ چند روز میں کاٹی جائے گی۔ ننکانہ صاحب میں گندم کی کٹائی کا آغاز ہو گیا۔
ملتان اور ننکانہ صاحب کے کاشتکار کہتے ہیں سنہری خوشے پکنے کی خوشی تو ہے مگر ریٹ مناسب نہیں مل رہا، محنت کا پھل نہ ملے تو دکھ ہوتا ہے۔ ਸਾਡੀ ਗੰਦੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਆਟੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ। नहीं बिल्कुल खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। देखो अब क्या बनता है, गंदम काट रहे हैं, कटाई वाले भी ले रहे हैं और खर्चे इतने ज़्यादा हैं, ठेके भी हैं, ना ठेका पूरा हो रहा है ना गंदम की कटाई पूरी हो रही है। शहर इक़्तिदार में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी। इस्लामाबाद बड़े साइज के ओलों ने तबाही मचा दी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और मुतादिद इमारतों के शीशे टूट गए। छतों पर नस्ब सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर सफेद चादर बिछ गई। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। लंडी कोतल में तूफानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, गाड़ी रैले में बह गई। पटगरा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से तबाही, गाड़ियां और मोटरसाइकिल सैलाबी रैले की नजर, मुतादिद दुकानों को नुकसान पहुंचा। मानसहरा, बालाकोट, नारान, कागान में बादल खुलकर बरसे। लोहरदीर, कोहाट, सवाबी और रुस्तम में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। जहलम, गोजरखान, सोहावा, कलरसईदा, पिंडी घेप, अटक, सियालकोट, डस्का, नारोवाल, जफरवाल, हाफिजाबाद, मरी, कोटली, समाहनी और मुजफ्फराबाद में भी तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दिया। कोटद्दू में तोनसा बैराज के नजदीक आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। सरदार साहब के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं, खुद ही ये फैसला किया है, उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया। महारंग और उनकी तंजीम ने, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, हस्पताल पे हमला किया गया, उसके अंदर घुसे और वहाँ से दहशतगर्दों की लाशों को ज़बरदस्ती उठाया गया और ज़बरदस्ती ले जाया गया उनको ग्लोरीफाई करने के लिए। सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो ये है कि वो BLA को सपोर्ट करती हैं। सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वो BLA की लेजिटिमेट वॉइसेस हैं सड़कों पे। पंजाबियों को किसी बलोच ने नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने अपना धरना खुद खत्म किया। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी होगी। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था, महारंग कलदम BLA की सहूलतकार है, दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। बेगुनाह मुसाफिरों और मजदूरों के कत्ल पर एहतजाज क्यों नहीं किया जाता? पंजाबियों को किसी बलोच ने नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने मारा है। सूबे के वसाइल पर विफाक एक तरफा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 18वीं तरमीम में किसी किस्म की तब्दीली या सूबों के इख्तियारात में किसी किस्म की तब्दीली और रद्द-बदल, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम 27 अप्रैल को इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मीनार पाकिस्तान पर मिलियन मार्च कर रहे हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल पर हमला है, वफाकी हुकूमत बाज रहे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे, तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। 18वीं तरमीम से मनाफी कोई कानून साजी कबूल नहीं। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। अफगान हुकूमत से कोई मसला है तो उनसे बात करें। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का मुनासिब शेड्यूल दिया जाए। मौलाना फजल रहमान का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान।